ассалому алейкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. инҷа мақти бачаи дюймангим параклиника рафтесам. торика хушрун ҳаметава пеш рафтеса. ирӯз ҳами группашу ҳамашу дар параклиника медсестраи садик очират гирифтагия ҳама онҷа ҷамъ мешавад. анализи пешоб, хун, узи, бо дигар ҳама чизоша ҳамаша бояд бигзарам. ответоша ҳамон медсестраи параклиника ҷамъ мекунад, тиёр мекунад барои мактаб, барои документи мактаб. ҳозир онҷа рафтесем. бояд ки соати 8 ровно ҳамонҷа мешидем. неки ай 8 гузаштаи. ҳозир мерам очират бисёр аҳволе. Вот туда смотри. Туда смотри, сейчас еще одна ленточку сделаем, еще одну. Слайма. И себе. Данный волк очередь история. Сеташак заштем, чорнуш нерволок. дӯстони азиз, ман дахтар магзаштам, кӯдака ҳамаша гузарондам. медсестраи садик дамо параклиника буд. ҳамаша мегзари ба обратно бо книжка дар дасти авай медиҳи. вай то бохора моҳои марта ё апрела пур мекуна бо чизе мондагиша. баъд мода метия мо мебарем дар мактаб месупорем. барои синфи як рафтанаш ба ҳамин тамом дахтар гузариш. омадам хона камтар гуфтам овқот кунам барои бега. кӯдакҳо гӯшт намехӯрам. ман барои худмона гӯшт кардисам. кӯдакҳо гӯшт намехӯранд. гуфтам камтар майда кунам бирён кунам. баъд кӯдакҳо дар отделина карточка бо бирён кунам барои хӯрданашона. то охири видеоро бо мо бошед дӯстони азиз. ҳатман фикру ихтиёрон дар комментария нависен. кадоме дар канали мо меҳмон шудаги низ меҳмон шавед, лайк монед, фикротро нависен. раҳмати калон ки ҳамаи шумо бо мо ҳастед, дастгирӣ мекунед. من عاشقم و عاشق دیدار مدینه دارم به دلم لحظه دیدار مدینه من عاشقم و عاشق دیدار مدینه دارم به دلم لحظه دیدار مدینه در خلوت شبگیر کنم بحر وصالش یا رب طلبم گرمی بازار مدینه در خلوت شبگیر کنم بحر وصالش یا رب طلبم گرمی بازار مدینه از فیض تو عالم شده پر نور تجلی
یثریب شده روشن ز شب تار مدینه از فیض تو عالم شده پر نور تجلی یثریب شده روشن ز شب تار مدینه ای صاحب کوثر به تو صد رحمت حق باد روشن ز قدومت شده گلزار مدینه ای صاحب کوثر به تو صد رحمت حق باد روشن ز قدومت شده گلزار مدینه هر جا که برفتم نشدم مقصودم حاصل جز شهر تو سایه دیوار مدینه هر جا نجا اوقاتی من تیار شد من همین گوشت بیریون کردن دستان وقت روغن جوش میکنم گوشت که دوختم علوی تای دیگه پس میکنم دهنکش بار میکنم همو خود به خود او میکشه گوشت همو او ده میجوشه اوش قوق میشه با روغن جیدو میشه همین تا ملویمه که خشروم یک بیاد. سلام دوستانی عزیز اینجا از یک روز دیگه هست ما پاراکلینیک رفتیم برای سلیمان برای سپرافکا گرفتن چقدر که ویدیو گذاشته گفتم که صدیق گروپشو محکم کرده کسل برای ویروس اول 2.5 هفته کرانتین کردن امروز جمعه وایشده گروپ هویش دیگه امروز جمعه کار میکنه به سپرافکا را نمیتین через интернет терапевт رفتیم записать کردیم بریم سپرافکا گیریم که терапевт занята то 21-22 мода جای خالی هسته حاضر به запись رفتیم اگر دژورنی врач باشه قبول کنه خیلی بهترین میشه سپرافکا میگیرم میام اگر قبول نکنه میشنیم اما 21-22 جدت کرده سر معلمش زنگ زد که یا بالا که برای روز شنبه را بیارش سپرافکا گرفته که 24 در گروپشو بین خودشو سال نوی میکردیم بگی بیارش گفت تو خواهد میرم اگر بتیان سپرافکا شنبه میارمش نتیان سپرافکا اجداد میکنیم با امروزه یاده هفته خونه که سخت کردم احتیاط کردم همی کسلا خشگر ایس کسل نشیده مایده حکیم اونو دا گریب شد بعد وای من خودم شدم هر دوی مورد سر نمیتیه قطعی قرطه قبیدگی قیم گریپای حاضرم که سخته می قپه که Параклиника помните, участка приемштамом шла, дига участка и запись штагир, намерен кабул выпил, намекна.